guys, kita muncak. Tong di-share ka no Facebook, Instagram. Mantap, euy. Korek. Dodi. Aduh. Mantap, bos. Mantap. Iya mah turisnya juga di Afrika. Mau asak tuh. Ieu leungeun si Dodi, hurik. Kerja keras. Ya, cek aing oge. Ngaliwat, guys. Halo guys. Anjing, Afgan nih Ada yang ngecupan, yang udah nikah. Gua mah ya. Coli. Oh, jadinya kami itu sabar-sabar. Anjing, goblok. Terus lu betul, sekali wae ge gempor. Sekali dia tanah. Sekali dia kabut kita unta ini kakak beki Korea. Oh. Yang itu seminggu sekalinya. Aya nasi nu Korea. Tiga dahar keur hayang keur mung. Kenapa? Keur mung hayang geuning. Kemana? Asina permung. Tiga opat pagi, siang, sore, malam. Kalau adus pamali. Kalau kecicing gituan anyaran mah mesti pae Tekop antal. Nyaman gaya naon bebas ada gedang kita.
Cek Dut. Lihat guys. Ke di Subang. Bisa. Tahu Kenapa usah masak kan? Ih. Menjual naon ya? Teka kiri teman. Gerak sayang. mantap. Kuat cuma pokoknya udah Kan warna tak. gulu kan ke bawah. Mantap. Stop new. Mantap juga. Tenang. Yep. Gimana dia? Habis. Panik itu.